Salam alaikum, في هذا الفيديو غادي نديرو لو ريزومي ديال l'immunité naturelle. Donc كيما شفنا قلنا les micro-organismes sont présents dans tous les milieux, كنلقاوهم في الهواء في التربة في الماء etc. وقلنا بأن بعض الجراثيم تسبب الأمراض. On les a appelés des micro-organismes pathogènes. Mais le corps humain il a des moyens pour lutter contre l'infection par ces organismes vivants, là ces micro-organismes. جسم الإنسان له وسائل دفاعية تقاوم هذه الجراثيم. هذه الوسائل الدفاعية غادي نسميوها لو سيستيم immunitaire ولا النظام المناعي. Alors في هذا الفيديو غادي نديرو لو ريزومي ديال la première partie ديال هذا لو كور اللي هو لو سيستيم immunitaire. غادي نشوفو l'immunité naturelle أو المناعة الطبيعية. إننا نسميوها مناعة طبيعية أو لا فطرية إني أو لا غير نوعية non spécifique. علاش نسميوها غير نوعية؟ لأنها تتدخل دائما كيفما كان العنصر الغريب الذي يتسرب إلى الجسم. إذن هذا العنصر الغريب الذي يتسرب إلى الجسم غادي نسميوه من الآن فصاعدا نسميوه لونتيجين أو مولد المضاد لونتيجين. Alors l'antigène يكون une bactérie, un virus, un champignon, un protozoaire ou bien une particule comme les toxines اللي شفناهم في la vidéo ديال les micro-organismes. Donc les toxines ce sont des substances chimiques toxiques sécrétées par quelques micro-organismes surtout les bactéries. Et قلنا هذه المناعة غنسميوها ناتورال إني فطرية يعني تولد مع الإنسان إذن فهي طبيعية. Et non spécifique قلنا علاش كنسميوها non spécifique parce que il est destiné contre tous les antigènes c'est-à-dire les éléments étrangers au corps العناصر الغريبة للجسم بحال مثلا les bactéries les virus etc. Alors l'immunité naturelle on va voir deux mécanismes qui interviennent dans le type de l'immunité naturelle ou la المناعة الطبيعية. D'abord, on a les barrières naturelles أو الحواجز الطبيعية. أشنا هو الدور ديال هاد الحواجز الطبيعية؟ هي elles empêchent l'infection. يعني l'infection هي تسرب الجراثيم إلى الجسم. عندما تتسرب الجراثيم إلى جسم الإنسان عبر جرح مثلا نقول بأنه أصيب بتعفن جرثومي اللي كنسميوه l'infection microbienne. Alors le rôle des barrières الحواجز هادشي علاش أصلا سميناهم الحواجز لي barrières هو منع تسرب الجراثيم إلى الوسط الداخلي للجسم. Elles empêchent l'infection par les micro-organismes. Alors les barrières, on a deux types de barrières. On va voir qu'il y a deux types de barrières. D'abord, on a des barrières mécaniques, comme par exemple la peau, le جلد, les muqueuses, المخاطيات, الأغشية المخاطية. Les muqueuses هي الأغشية ديال بعض الأعضاء اللي كتكون مفتوحة على الخارج بحال مثلا بحال الأنبوب الهضمي. الأنبوب الهضمي عنده غشاء يحميه أو لا يمنع تسرب الجراثيم إلى الوسط الداخلي لابو الجلد والمخاطيات. Le deuxième type de barrières, on les appelle les barrières chimiques أو لا الحواجز الكيميائية. الحواجز الكيميائية يعني هذه الحواجز الكيميائية بحالاش مثلا بحال les larmes par exemple, دموع, la sueur, عرق, la salive, le hab, etc. Donc on a différentes barrières, on les a classées en deux, barrières chimiques, barrières mécaniques. Les barrières chimiques هي مواد كيميائية تفرزها بعض الأعضاء والدور ديالها هو منع تسرب الجراثيم أو منع تكاثر الجراثيم. كذلك les barrières mécaniques هي حواجز يعني طبقات من بعض الخلايا بحال الجلد بحال لي ميكوز اللي كنلقاو في المسالك التنفسيه طبقات من الخلايا في المسالك التنفسيه او لا في الانبوب الهضمي اكسيتيرا. والوسيله الثانيه هي عندما تتسرب الجراثيم، عندما مثلا
يتم اختراق هذه الحواجز عن طريق جرح مثلا une plaie ou blessure. On a une réponse qu'on appelle la réponse immunitaire inflammatoire. La réponse immunitaire inflammatoire أو لا الاستجابة المناعية الالتهابية. الاستجابة المناعية الالتهابية ولا la réponse immunitaire inflammatoire, elle intervient toujours après l'infection. Lorsqu'on a l'infection, on a une réponse automatique, rapide et non spécifique, c'est-à-dire elle intervient quel que soit l'antigène, quel que soit l'élément étranger qui s'est infiltré au corps. D'accord? Il se caractérise par 4 symptômes. 4 symptômes, c'est-à-dire l'a'rad, les symptômes. بحالاش هاد لي سيمبتوم الأعراض لا دولور الألم لا شالور درجة ارتفاع محلي لدرجة الحرارة لا روجور احمرار في مكان تسرب الجراثيم on a gonflement كنسميو gonflement لا أوديم c'est-à-dire انتفاخ في مكان تسرب الجراثيم. Alors, cette réponse immunitaire se caractérise par un phénomène très important. ظاهرة كتميز هذه الاستجابة بظاهرة مهمة جدا اللي كنسميوها البلعامة la phagocytose. La phagocytose, c'est un phénomène assuré par des cellules immunitaires, بعض الخلايا المناعية اللي كنسميوهم les leucocytes أو الكريات البيضاء. هي كريات بيضاء تتدخل في هذه الظاهرة، هي التي تقوم بظاهرة البلعامة. قلنا جوج ديال لي تيب ديال بالنسبة للكريات البيضاء، فيها مجموعة من الأنواع، فيها لي بولينوكليير وفيها لي ماكروفاج. La phagocytose assurée par les phagocytes. Les phagocytes, on a 2 types. Alors, on a les polynucléaires et on a les macrophages. Les polynucléaires et les macrophages. Ce phénomène de phagocytose est caractérisé par 4 étapes. 4 étapes. يمكن لك ترجع لا فيديو اللي درنا فيها التفاصيل ديال هادشي باش تعرف على les 4 étapes. D'abord, on a fixation de l'antigène. On a ingestion, toujours de l'antigène. On a digestion, rejet des débris, etc. Alors, c'est ça, cette immunité naturelle. L'immunité naturelle, on a 2 mécanismes de défense جوج ديال الآليتين للدفاع ضد الجراثيم. أولا وجود حواجز طبيعية تمنع الدور ديالها سواء كانت كيميائية أو ميكانيكية تمنع تسرب الجراثيم، ولكن في بعض الأحيان نصاب بجرح مثلا فتتسرب الجراثيم إلى موقع الجرح، ثم تتدخل آلية أخرى جديدة من أجل القضاء على هذه الجراثيم كنسميوها لا ريبونس immunitaire inflammatoire اللي هي استجابة مهمة جدا واللي هي غير نوعية، يعني تتدخل دائما بسرعة وكيفما كان العنصر الغريب إلى الجسم، ولذلك سمينا هذه المناعة سميناها non spécifique غير نوعية، يعني موجهة ضد جميع العناصر الغريبة اللي سميناهم les antigènes. Alors la réponse inflammatoire عندها علامات ديالها اللي كنعرفوها بها، يعني كنسميوها الأعراض la douleur, la chaleur, la rougeur, le gonflement. Et pendant cette réponse immunitaire inflammatoire, on a un phénomène qui est très important qu'on appelle la phagocytose. Assurée par des cellules, des globules blancs qu'on appelle les phagocytes. Alors les phagocytes, on a 2 types, là les polynucléaires et les macrophages. Enfin, le niveau
On a juste les types, les phagocytes. On a deux types, les polynucléaires et les macrophages. Donc les macrophages et les polynucléaires assurent le phénomène qu'on appelle la phagocytose en 4 étapes. D'abord, ces phagocytes vont fixer l'antigène et ils vont l'ingérer, et après ils vont le dégrader, ils vont le détruire, et à la fin ils vont rejeter les débris ou la baqaya ديال هاد الجراثيم. Cette vidéo est terminée.